bunteg ma'am, pwede ko magkanda kog interview bahin sa among research nga bahin o topic nga time management sa usa ka inahan og as a wife sa imong bana. Pwede man, ma'am. Minyo na ka ma'am? Inyo na. Nana kay anak. Naa, isa ka buok. Pananglitan, unsa imong usual nga pamaagi sa imong adlaw? So, akong usually na una jud pag mata na ko kay mag-prepare sa balong sa kumbana o iyang mga gamit para sa trabahoan. Then, pag mata kong anak, siya na po din paliguan, mo lang. Unsa nga mga buluhaton ang taas og oras nga makakonsume sa imong mga lihukonon sa balay? So, sa aside sa pagluto, no, pero para sa kuha po is ang paglabag yun. Time consuming yun siya para sa kuha. Pwede ba nimo isalaysay nga nung ang pagpanglaba pinakataas nga mo konsumo og oras? Kay, syempre, kablo naman tanong, aside sa kuha, ato pa siyang sabnan, tapos mamanlaw pa ta, manghalay, tapos lagi pagkahapon na pud kay mamilo. So, murag, mo jud ang kuan jud sa kuha nga kanang consuming kaayo jud Taas ang jud oras. Makaingon ba ka nga ang pagpanglaba kay tungod sa imong kakapoy? pagdagan pag aside sa kuan pag di ba dili naman panglaba atong trabaho sa isa ka adlaw. So isa na jud ang makapakapoy jud sa kuha kay ang panglaba jud kay taas kay siya oras jud oy. So ma'am, proceed na ta sa ikaduhang question ha. Isip usa ka inahan og asawa, unsa man ang imong pinakamaayo nga estratehiya aron mabalanse nimo ang imong panahon ug oras? So as wife sa akong bana o inahan sa akong mga anak, syempre na ko mga responsibilidad. So medyo na ko na multitask, so may mo yung flexible jud ba sa tanang kuan kay pwede ka ingani, so dapat be flexible jud anytime. Pwede nimo i-share tong panahon nga mogamit nimo ang pagka-flexible? Nung time na nagamit na ko akong pagka-flexible no kay katong nag-eskwela man ko at the same time tapos nanawag akong mama nga kalinturag maayo akong anak, so nag-half day jud ko ato sa eskwelahan, so ni uli jud ko, so muna murag anytime be ano jud ta kay punta kabaloon sa mga mahitabo. Unsa man ang imong nabati atong nga adlaw? Nung nabati na ko nga tung nagsakit akong anak, tapos syempre nakulbaan ko nan naguol ato nga time kay syempre kana as inahan na naman tay responsibilidad no, labaw na kanang sakit tong anak makarakara gyud ta. Makaingon jud ka nga mas tagaan nimo prioridad ba ang kabaskog sa imong sa imong anak kaysa jud sa imong mga nakaplano? Oo, syempre top priority jud na pa po ang bata. Proceed ta sa question number 3 ma'am ha. Isip usa ka inahan naa ba kay oras nga makipagdula sa imong anak? Oo, per me kay akong anak kay mamahon jud kaayo, so naga kuan jud ko aside sa daghan jud man jud kay tag house chores no, then nagabaligya po ko, so after na ko mamaligya mag time jud mi o makigduwa jud mi sa akong bana sa akong anak. Jud mo ka ng time jud. Para sa imo ha, unsa ang kalahian sa quality time o fun time? So para sa ko ang quality time mo na siya tong mga bonding na to, connection sa imong pamilya, sa imong anak. Then ang fun time mo na siya tong mga enjoyment ninyo, ganang happy time. Like maglaglaag mo mo. Okay po. Pwede nimo i-share kung kay kinsa close sa usa ka tawo ug kanus atong last nga lipay kaayo mo ato nga panahon na. So wala man jud no para sa ato kay pamilyado na, so ang close jud nako kay akong anak ug akong mana. So tong last time namo is katong Sunday lang nagsuroy mi sa kuan sa Rojas ngaon. So mo na pud to ang time nga lipay pud kay ko. Ka remember ka unsay feeling nimo ato nga oras? Mo na to kanang kuan jud kay ko kanang kanang happy ba kay Baliway kabutangan imong kalipay. Wala imong stress. Makaingon ka na maotong murag best time og feeling nimo makauban sila. Mo gyud. Question number 4 na ta ma'am. Nagadto ba kag salon or spa?
wala na ko ka-remember na nakaadto ko pero siguro dugay-dugay na gyud. Wa kay plano mo adtog sa sa karon. Sa karon murag wala pa kay wala po ko'y budget no. Family first today. Kano sa atong last na nagpamper ka or ginatawag na self-care? Siguro itong dalaga pa ko, nakapariban ko, pero karon kay murag unahon jud nako ang mga needs or sa akong bata. Na ba kay mga panahon nga makalimot ka self-care? Ano man? Siguro kay ako gusto man jud nako no nga magpagwapa, nga mamalit og kan. So namo ko yung mga sabon ana pero makalimot jud ko kay sa daghan akong trabaho no kay murag kapuyon na lang ka, matulog na lang ka. Huwag na ka-rich. So, wala na yung skincare. Wala na skin. So, kanang kapoy kay ka niya gusto na ka matulog, dili ba malain imong bana kay wala kay time niya? Siguro kay understanding man yung kay akong partner no kay about ana kay kabalo man siya nga naga maligya pa ko na pay bata gi eskwela pud ko so murag namo po ko'y time para pud sa iya ha so siguro kung kapoy yung kay ko kay makasabot Paraya lang sa siya. Nakaingon ba ka nga blessed jud ka sa imong bana kay masinabtanon? bless jud oy. Question number 5 na ta, ma'am. Na ba kay panahon na dili nimo mahuman imong mga buluhaton? Oo, mostly daghan jud nga like kanang mga panahon nga di jud nako mahuman ako mga buhatonon. Unsa mga paagi nimo ug imong ma-realize na dili nimo mahuman ang imong mga buluhaton sa saktong oras? Maratol jud ko kay labon nag kanang nami mga performance tasks sa eskwelahan tapos at the same time magbaligya ko then say na pud time nga sabay pud magsakit imong anak mo nang muampo na lang ka ba nga balag kuan basta di lang jud magsakit ang May lawas bata. lang jud per me. Nahinumdum nimo tong unsa mga task nga wala nimo mahuman? Katong kuan katong nanindan ay nagprepare ko para sa akong tinda then na stop siya wala ako nagpadayon og luto kay mas need nako nga humanon ang katong amo ang project so kailangan namo magkita sa akong mga classmates. Unsaon nimo pag-avoid ang ing-aning panghitabo? So actually dili man siya inon ma-avoid no siguro ma-minimize lang nako so kailangan jud nimo na siya og time management jud kay at the same time kung wala jud kay panahon gud na maghunahuna o magplano dili jud nimo siya kumbaga di pud nimo ma-aim ang imuhang kuan nga on time na mabuhat nimo. Okay. Sayon ba i-manage ang ing-aning panghitabo? Dili jud as a kuan as a mama pero ginakaya man As a mother ang of nakalahutay estudyante. man pod. Okay. Sige ma'am, salamat sa oras na imong gigahin ani nga interview. Salamat pod.